好，今天开始开庭，将连审80天。接下来关注的是岁末，如果要到任何地方去旅游，真的要注意气候情报，因为岁末天灾不断。澳洲北部遭到热带气旋侵扰，周末才短短几个小时，降下了好几个月的累积雨量，所以北澳大利亚很多地方街道泡水，机场关闭，甚至出现鳄鱼冲进小镇街道，创下自1977年来最严重洪灾。西班牙南部出现了12月30度的高温，滑雪季延迟登场，因为雪道一片绿油油，而没有雪水，明年春夏水资源大有问题。莫斯科经历了60年来最强烈的暴风雪，在短短24个小时，降雪量达到均值的1/5以上。豪雨狂炸，民众在水深及膝的水中前行。澳洲昆士兰原北地区遭到热带气旋贾伯斯侵袭，导致许多大堡礁沿线的观光城镇成汪洋一片，切断了与外部的联系。Overnight, we have seen record-breaking rain across far north Queensland, including flash flooding. Far North Queenslanders know how to deal with natural disasters, but this one is this level of rainfall is next level. 当中通往大堡礁门户的凯恩斯，在短短40小时降下600毫米的雨量，比12月平均降雨量的182毫米还高出3倍以上。It's a little bit crazy. Like we didn't expect something like this. 水位快速暴涨，一条溪流中甚至出现鳄鱼顺着洪水游到城镇的画面，吸引不少民众围观。Yeah, no, this is the first time I've been close to one. 而当地凯恩斯机场也被大水淹没，许多飞机的半个机身泡在水下，国内外航班周一全部停飞。I was in Cairns this week, and my flight was supposed to be at 4 o'clock. We got to the airport, and then everything's cancelled, so we're in line going back to Cairns. 目前贾伯斯已降为热带低气压，但持续盘旋。气象当局警告，部分地区还会降下300毫米的雨量。而由于河川水位仍超过危险等级，甚至有可能打破1977年创下的纪录，已发布重大洪水警报。We had an extraordinarily challenging evening, rescuing some 300 people. 全球极端气候持续上演，俄罗斯大片地区也在上周五遭气旋袭击，首都莫斯科的街道被白雪覆盖，导致交通一片混乱。У нас аварии было. Я с Минска приехал, очень много аварий. Конечно, в пути увеличивается раза в 2, а то и в 3. 根据气象学者，这可能是莫斯科60年来经历最强烈暴风雪之一。短短24小时累积的降雪量就达20公分，是12月平均降雪量的1/5以上，让这个月的总降雪量有望达到50公分，打破最高纪录。至于西班牙的南部，尽管已经进入12月中旬，近日仍出现逼近30度，就像夏天一样的天气。海滩上躺着许多悠闲做着日光浴的民众，就连游客也感叹气候的异常。For me, it's not normal because we're used to real winter, like cold weather. I think for here it's extraordinary as well because the people who live here tell us that it's not really normal for this time of the year to be this warm. 而这种不符合季节的高温以及稀少的冬季降雨，也已对当地滑雪业者造成冲击。本该覆盖白雪的滑雪坡道，现在还是绿油油一片，代表对明年春夏来说重要的融雪资源势必受到影响。Terrorífica. La sensación es terrorífica porque realmente esto debería estar nevado o con hielo, pero sí que debería haber más agua de la que hay. Entonces se ve verde y es bonito, pero no para la época del año en la que estamos. 欧盟哥白尼气候变化服务机构指出，2023年将是有史以来最热的一年。要想避免地球持续发高烧，势必得过渡到干净能源。但不论是太阳能还是风能，都有不能稳定供电的问题。The problem is you can't shut down your factory when the sun goes behind a cloud or the wind stops blowing. 美国一家小型能源公司因此想出一个解决办法，打造出使用碳砖块的热能储存系统，已经获得包括比尔盖茨等人达8000万美元的投资。People sometimes feel like they're insulting us by saying, "Hey, that sounds really simple." And we say, no, that's exactly the point. You know, there's not much more here than a steel box with insulation inside of that,
and some carbon blocks inside of that. 这个系统运用类似太阳能板原理，把热能再转换成电能。更棒的是，用来除热的岩石数量丰沛，价格也低。There's plenty of production of this. Even just 1% of the current production of carbon blocks would be enough to make terawatt hours of batteries, which would be enough to power, the United States. 目前这个系统仍在试验中，最快预计明年投入运作。TVBS 新闻综合报道。